Dans toutes ces choses, dans toutes ces choses, nous sommes tués. Nous sommes, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. لما سويت روين السيدي رنا قوين السيدي رد يقال لما ني كلش شي نكميني تساعد استغلب نكوني انسان استغلب قنوا قلنا كني يغي حملن قلنا كني كي حملن يحملك نتزه هذه قال كار جي لاسيورونس داتي 38 كار جي لاسيورونس كو ني لا مور ني لا في ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Adi qasi da Rabbi. Amen. Zmras nutafus. هاد يقرا خاطر ساغ تمنى كشيني كمينين كيني نسا تمنى بلي ني الموت ني تودرت ني الملائكة ني تيزمر ني غاين لان ثورا ني غاين دياسن ني تيزمر نظنين ني غاين لاين ني غاين القاين ولا شيء نوك يتواخلق ندير القاع وري يزمير اغا يفرق سي الحمانه سيدي ربي يدفقن دي يسوع المسيح سيدنا ولاش مي لا يون يزمر كيفرق يون ديمانيش ديماني مي لا تفضيكش سير مديكش زيد عرورس الحيض خاصة كان كلش ضدينك ضدين كي قلا الحيض يبان انت كي دين قلا خاطر دي مشي غا يقلا نبلاش كي سال الحل يسا تساروت تشي الفلاس ذوم ذي الايمان امين الى وكز مال ديني امين كان امين هللويا هللويا امين يوال سيدي ربي صدارينا كي نسوخ مما قلت لان أنا كان الساقيوك يجري فاس سيدي ربي والسنين ما قرانا غدا سيدي ربي هذه تزوره بيان سور نبغى كنا في دايا مغلا سيدي ربي هذه تزوره نبغى سكولا وننا سوينك ولا ندجنا كي هدنا والسناكي نبغى بابا ربنا الكل شديد الطرف ذا تصح هذا كان الكل شديد الطرف اما هذ الامور يلهان اما هذ الامور ندير اما سيدي غير الصفرحنا اما سيدي غير السروينا وبربي نبغى نر كلش ديال الطرف ولا شينا وبر باغي فرقا ولا شينا ديال سند حباس ولا شينا غير جبدنا التسفير ولا شينا غير نار الطرف وبربي لما انا نبغى نسرس تمغلين غارورش خاطر وبربي نبغى كنافذ نبغى نفرح تصبح اذا كيدي المحضرينش نبغى نشنو انا قض ودنيني يا مغلاش ربي بلي ولا شو اللي لا مشيت وري لي ورديتي لي تصبح إذا كنا نبغاك نافذ خاطر تشلل أفرح جماعة أفرح والتمام يا ويتنا ما نشنو سكولة ونسا نحمد
لنا غي فارش نعود بلا الشك غادي فقط فلاش فلام قيمة الإيمان في الهوى سنيني تنمي الزورة هللويا نستنمير توابر بالمي سيدت البركة كوابر بين سنكمال سلا المي توكتب كما وتما توكتب دي فرات نواتي فاسوس بلي يفورشانا سيم كل صنف من البركات تفرش تودرتيو تفرش اوفر بي تودرتيو ديال الروح تفرش الشينو تفرش الصحينو تفرش داك تودرتيو يا مغلا سيدي ربي فرش ذاك وين إلا سيدي ربي تفورش ذا يا مغلال يبغاش ناس نمير تطفي دقيقة بهذا راح تجمع ديك الشيني بهذا راح تجمع ديك واحد ديك يسمى يسوع المسيح او ميرسي دانك يو ريكونيسون كشم دي الواز كشم دي القصيد سيدي ربي غي تودرتينك كشم هذه اللي وساقي هذه اللي وساناقي هذه اللي وسادو السكا ناسني انت غاتكشم ستلقايتها كما زمرا دينيا ذي القصد سيدي ربي تودرتينيش الواد سيدي ربي تودرتينيش او هللويا تنمير سوا باربان ميستيدت هذا الصحابه باربي تشي ربينا داك الشيء اللي ضربيني غير السكوسن دي السواين داك نهاس نشوكان داك نرقيقس داك الشوا باربي دي تمود نسيرم شوا باربي قلان داك الشرايلي فلاش انت شلا يا مغنى سيدي ربي ديك اسم يسوع المسيح امين يا رب هللويا نقيم كسيف دين ويدي بدن هذا بدن ويدي قيمن بيان سور ما زمرن ما فغان داغن انشرك شران تصدارين دوك هو سيدي ربي دي زبور ويس 146 لو 146 يصدر تيس 5 هيدي نيستروميس زناوس تقبايليس يسي كلتنا هي داوزا ماشي لا دا مي مرض نتقدم سنين كي نتقيتني تسيس لقيتني تجد سندك من وقيد هو ربي امين وقيد هو ربي alléluia heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob qui met son espoir en l'Éternel qui met son espoir en l'Éternel son Dieu ذا ساذين وينكني يتران السير مينس ذي ربين يعقوب يكتران التشلانينس ذي مغلال سيدي ربينس il a fait les cieux et la terre la mer tout ce qui se trouve الانسان خلق نيك نوان القاع البحر ذوينك يلان il garde la fidélité à toujours. L'insan qui dimchdin idayim. L'insan qui dimchdin idayim. L'insan ilan dimchdin arasa. Il fait droit aux opprimés. يتمدون الحق ويدي يتوحقرن ينقلد ويدي يغضل وعزاوة il donne du pain aux affamés يتمدون أغرومي ويدي يلوزن l'éternel délivre les captifs أما غلال سيدي ربي يتسرح ويدي يتورزن l'éternel ouvre les yeux des aveugles
أما غلا سيدي ربي تسلي غلني ترغلن l'éternel redresse ceux qui sont courbés أما غلا سيدي ربي يرفدد ويدي شنان أما غلا سيدي ربي ينقلد وين يغلين خاطر ذا حنين دبابنا الرحمة هاليلويا نزمر اسمو تفوس امين يا رب هاليلويا امين غير ما ولا شغل اللي فدنا رفدي بس النغمة ماشي الكلين وين يدي نقل سيدي ربي سيلي حاله مساكيس بضوط تشنيض ارجو استولت ارجو إلا فريمون تشنيض ماشي وتيكون في حالي نو سيريو تبضوط كان تشنيض ربي ينقلك كاينين نقليه امين كاينين نقليه إلا ربي كشف نواقي ولاش هادي قاري تدومو يلبدا زي مشيتي ما إلا تعوض تشنيض يوجد كي يدي نقل تكارا وازاو تاكنيت تكارا روري شي وازاو ما نرو لا روس هادي قار كينات دينين تاكي شي قال ضربين يعقوب كل ما ضغرت تصدر تاكي هاد مشتاق نود يعقوب دوينا كني لن يروي لي ربي يروي تشاركو تشفام وكي ضربين يعقوب ما إلا قال كم يعقوب وكي ضربيني كي زمرك يدي نقل بغير الشيرة اللي مسلينا سنيني تنبير امين هاليلويا بغير الشيرة اللي مسلينا مقبله كان نكشم ديال العباده نستنمي صوبر بين ميت نقل ضيد تنمي صوبر بمي نك سيماني وبر بما تشي الزخ وبر بغادر راح تجمي تيكتش المي وبر بصح بوضا غلقان لما ناس نقل ضيد جو لو اي جو بيني طون نون وبر بي ولا شي مسلين سوساد كفورنك وبر بي غيني تخدموا دي سودارتينو ولا شي مسلين سويس زمره ادعبر انا غتسفرو وبر بي فين تخدموا دي سودارتيو وبر بي نبض لما يسترف لما نوبر بدا حنين ذبنا رحمه غيسلي سنقل ظنا بورشا غيسميش بورشا غيسميش بورشا غيسميش يقرض داود غليغ ذي القال فير ذي تخمر سنين ونسال الخا لما انا مياك ضغر سيدي ربي نقليت يا الرئيس بلا نوصروه ازرو الى يسوع المسيح يتشرمي وذي الحماتي او هاليلويا تنمير صوب ربي تنمير صوب ربي نو تو سوم فريمون ريكونيسون افيكين فاكنا في التصحيح افيكين او بربي نبغينا نزدتش او بربي سوا نوز القدر شيني تنمير او هاليلويا يا دجما يا دولتما حرمنا غيمانيش هاليلويا شيء مغلل سيدي ربي سيدنا عيسى وكيل في العفو مشتيد كما قلت ما الغصن جميتي انت وحدس لكن من لا ونسى بزاف سيدنا يسوع المسيح
الناس أقبال في اللي تموت ضيق اللي دم قران وتيني هكا والربابة الشيكين الربابة إلى الرمي سوف الأحمدي سيدنا سيدي إناس تجلس الروح القدس هادي سوفاسيش الحمادين العبادة ومغلال شوف غد سلاق لنا سنيني شوف غد الحمادي سيدنا سيدي وشلال يا مغلال سلاق لنا كان سنيني تيكت تنقروس سيدي ربي شوف هذا الأحمدي لوض الأحمدي بنات لما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك
اسجدوا أسجد في هيكل قدسك. سوى النزد الأقدر. Nous sommes dans le 4e jour de jeûne et de prière. أخلاق قسني ويس ربعة نتوزامين تزليث. Et demain, eh bien, le jeûne va se terminer avec le culte. أزكا هذيك كفون الوقت ثقي نتزليث توزامين سنجموع. Mais tout au long de cette semaine, nous savons que le Seigneur a déjà béni. نزرى باللي ذي الدور ثقير كليا إلو سيدي ربي يفور شاغد. Nous avons été bénis individuellement, نتوفر خدم كل يوم واحد السي سميس. au travers des moments de louange, الوقت نيغ اللحمة ذي غد نساعدها. au travers des moments d'enseignement. ذا غنيغ الوقت وسلمذ. Et je crois que pour certains, nous avons été bénis parce que nous avons reçu des directions. ولا باللي غلا نشرا توفر خند خاطر سيدي ربي غيفكايزن يولي ثنيد. Et lorsque j'ai démarré mardi ici, إما كني في ذي غسنين ثلاثة ذاكيا. pour ceux qui étaient là, rappelez-vous ce que je vous ai dit. وقاذني إلا نداكيا مختيث ذا شو Dans ندنيغ. ces réunions, le Seigneur peut vous parler ذيك نجموع أنا ميكا ذاكيا إلو سيدي ربي يزمر وندي هضار. au travers d'un chant, الشنا. au travers d'un moment où on est en train de prier, ناخذ قول بعض الوقت كان عندنا نتزلى. au travers d'un moment prophétique, ناخذ الوقت ونبي. et bien sûr au travers de la parole de Dieu. إذا غنيغ بلا شك سوا والن سيدي ربي. Parce que le Seigneur a quelque chose à vous dire personnellement. خاطر كل يوم ندقون سيدي ربي يسعى الحاجة Et استديني. vous êtes venus les uns et les autres avec des attentes particulières. كل يوم ندقون يسد إلا وين يتراجون. Certains, vous cherchez une réponse de Dieu. شرا تراجون تيريريت صغور سيدي ربي. Certains, vous priez Dieu pour avoir une délivrance dans tel domaine. الشرا ذقون تظلمي وكني سيدي ربي وني سرح ذقول بعض الشغال. Et pour d'autres, il y a encore tout un tas peut-être de questionnements auxquels vous n'avez pas encore la réponse. غير وياض النظام داغني هذا ضطاس نستقسيني ساعة مسعي مرا فلاس نتيريريث. Mais dans ces moments de jeûne et de prière où l'Église est rassemblée autour du Seigneur, المعنى الوقت ثقيا نتظلي تزاميني ميد نزيد قراو غير سيدي ربي. Dieu veut te parler. سيدي ربي يبغاك دي مسلاي. Et dans tout ce qui a été prêché, évoqué tout au long de la semaine, إذ قوينا الكل غيدن الناس طول ندورث. ne dis pas c'est pour lui ou pour elle. وسقرارا كان يوهين غيثيهين. Il y a quelque chose pour toi. خاطر ثلا الحاجة يشتيني. Et vous pouvez, dans ce que maintenant je vais prêcher à nouveau, إذا غني قويا كي إذا غنرد فرقة غيذون. vous pouvez prendre quelque chose de Dieu pour vous, تزمرم ذا غني تطفم الحاجة صغور سيدي ربي غيكون de وين. Dieu pour toi. سيدي ربي صغور سيدي ربي سري ذا Dans الغروش. ce que je vais partager, tu peux trouver la réponse de Dieu à la question que tu lui as posée. قويا كي غنرد فرقة تزمرض تفض تيريريثي وسقسيني غيستكض سيدي ربي. Parce que l'Esprit de Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. خاطر الروح سيدي ربي ثيك والي يهضر تسوذم ثيك والي يهضر تسوذم النظام. Et il est important que tu saisisses ce matin ce qu'il veut te dire. اي ساعة غزال تفض الساقي غينا كني كيفغاك تديني. Il y a de cela, on va dire, une quinzaine d'années, يزمر الحال 15 سنة يا كاع ذفيرة. j'étais dans les débuts de mon ministère. اللي كان يفدير القديش. Et le Seigneur m'avait fait la grâce d'aller, c'était d'ailleurs la première fois où j'allais à l'île de la Réunion. سيدي ربي يفكايد العناية غيثيك التمزوارو ثي وكني غضروحها غير ليل. Et alors que j'étais jeune dans le ministère, c'est la seule fois aussi où ma femme a pu m'accompagner aussi loin. اللي مزيا تيك التمزوارو طمطو ثي ويث دايدي. Et nous sommes restés une semaine. نقيم ذينا سمنة. Et on a visité les églises et c'était des temps d'évangélisation. نروح نرزاغ في مسكيدي وين إلا ندلو قاثنو في شال الخبر الخير. Et je me souviens qu'un soir, j'étais dans l'église du pasteur Chanto, يو تمديثا كني اللي غدي في مسكيدة نو قداش شمتو. qui cet homme est resté d'ailleurs un ami, مازاليث ديما يقيم ذم داكليو. parce que pratiquement tous les 2 ans, je retourne dans cette église. خاطر كل عامين توغالا غير في مزدايث النيوم. Et c'est une église qui bénit mon ministère aujourd'hui encore. إذ يوث نت مزدايثك تباركين راسك بوسان القديشينو. Cet homme est devenu un réel ami pour moi. رجازاكي يوغال ذم داكليو ونتي ذات. Alors que comme à l'époque je disais, j'étais jeune dans le ministère, ما كني وندني غير ميرني اللي غدا جديد كان في ديغ القديش. cet homme m'a toujours fait confiance.
ركزاكي ديما يتكي الامان. Et quand je dis que cette église est une bénédiction pour moi aujourd'hui, اما رديني بلي في مزكيده نيت لا يتي البركه غير كيني. non seulement cette église prie pour mon ministère, mais ils me soutiennent financièrement. ماشي كانت تظلان غا في القديشينو لا معنى ولا ذا دينو سكسني ديتك. Je dis ça pour dire que Dieu avait préparé les choses pour moi. هاد قرغاياكي وكنا تفهمك بلي سيدي ربي غسي تزواره يهكايد الامور. Et donc la première fois que j'étais dans cette église, إذا ثقلتني ثم زوارو ثمي روح غير مزدايثني. un soir je faisais un concert يوثتكلت نلا ذكيوث نت مغرا الحمادي. où je chantais et j'encourageais les gens, j'exhortais. عندها شنو يرنا تكغفوذ نهوغي الغاشي. Et à la fin de la réunion, عرفت كرا تمليلي ثني. une jeune femme vient me trouver يوث نت المزيت تروح دار هوري. et elle me dit, ثنايد. vous savez frère, زري ذاك ما. ce soir dans ce que vous avez partagé, ثم دي ثاكي ذكوينا الكل غيد فرقاض. j'ai trouvé la réponse. وفيغ تيريريث. Parce que ça fait 15 ans que je prie pour quelque chose. خاطر 15 سنه ياكي قمي تظل غفيوث الحاجه. Et ce soir, dans ce que vous avez partagé, dans ce que vous avez prêché, ثم دي ثاكي ذكوينا الكل غيد فرقاض. j'ai trouvé la réponse de Dieu. وفيغ تيريريث ربي. 15 ans 15 سنه que je prie. قمي تظل. Mais le Seigneur aurait pu lui donner la réponse avec quelqu'un d'autre. ثيلي سيدي ربي غازدي في كثيريريث ستاوي البالبعض النظام. Il a fallu que je fasse des milliers et des milliers de kilomètres, لا معنى يبيد الحاله خدمه غلولو في كيلومتر يوكنا ضوض غير que ذين. je me trouve là, يوكنا ضوض غير ذينا. que cette jeune femme soit attentive à ce qui s'est passé dans cette soirée. ايه يوكني ذاغني في المزيثني غد في كثم الزوخ ثي وين يضرون دي Et dans ce que ثني. j'ai pu partager, اذا كوينا كني غيد فرقاغ. malgré que c'était un concert avec exhortation, ذيوث انت مغرا يلا لا تقس نهواث. elle a pu trouver la réponse de Dieu après 15 ans de prière. صوض ضد الطف ثيريريث سيدي ربي من بعد 15 سنه تزليث. Oh, je lui ai pas demandé ce que c'était, وسني غير هذا شوث. mais je sais que Dieu est grand et bon. لمعنى زريغ بلي كربي مقريا Ça a نيلها. été un encouragement pour moi, ذيني في كنفوذ كيني. parce que le Seigneur est bon. خاطر سيدي ربي Et يلها. non seulement il m'a encouragé moi, mais encouragé cette jeune femme. ماشي كان يفكا يفوذين كيني لا معنى يفكا فوذي ثمطوثني. Et ce matin, le Seigneur veut t'encourager, إذا صبحي ثاقي سيدي ربي يبغاك يفكا فوذ. parce que tu peux trouver quelque chose de Dieu dans ce que je vais partager. إوا كني غادا فض الحاجة صغور سيدي ربي ذكوينا راه تفرقاغ. Alors ouvre ton cœur إيه غلدي وليك. et crois que Dieu va te parler. آمن بلي سيدي ربي غاك يهضر. Pour certains, vous n'étiez pas là depuis le début de la semaine. يشرا وثلي مالا ذاكي غمي تبدا الدورث. Et j'ai demandé si les enregistrements, donc on pouvait les avoir. السوثرا ماذا قلنا أين فيلمين نزمالة نسعوه. Et visiblement, les enregistrements donc, qui vont passer plus tard dans une autre télévision, vous pouvez normalement les demander ici pour les avoir et les écouter vous-même. من بعد عدين ذي تلفزيوات تزمر ما تسوثرم يوكني تسعوم وثن توالي مقاذني ونحذر راه. Pourquoi je dis ça? Parce que certains, vous n'avez pas assisté à tout ce qu'on a vécu depuis le début de la semaine. أي غراد قرغا كي خطر شرا ذكون وتحذير ما راغي وين يدندر قميث ذا سمانه. Mais je crois que réellement le Seigneur nous a donné aux uns et aux autres de bonnes choses. ومن بلي سيدي ربي يلي وندقنا غير في كياس الامور يلهان. Et vous pouvez, pour ceux qui n'étaient pas là, peut-être demander l'enregistrement ou aller sur YouTube. تزمر ميوذون اللي راه ذاكي بالك تسوثر ماين فيلمين غتروح مع يوتيوب. Et prenez le temps d'écouter ce qui a été dit à l'église. دمثل الوقت وكني غتسمع حسم وين دينا يدنا ذي في مسكيده. Parce que certainement, peut-être que vous avez déjà eu des échos de frères et de sœurs qui ont été bénis. يزمر الحال تسلم صغور وثمثن تيستمثن كتوفركن. Mais vous pouvez peut-être, avec les enregistrements, revivre quelque chose en étant à la maison seul avec le Seigneur. داغني تزمر ما تدرم الحاجه ما يلي تسلم وين فيلمين دك خام وحدون. Et écoutez ce qu'il a encore à vous dire. اسمع حسثي وين ساعه وانت ديني. Amen. امين. Amen. Allez, entrons maintenant dans le sujet que je veux développer ce matin. نكشم غير وين يبغي غادي تفرق غير وانت صبحي ثاقيه. Parce que le temps passe très très vite. خاطر الوقت يتزال. Et ensuite, il y aura encore le pasteur, mon ami le pasteur Christian qui va continuer. ومن بعد ذاغني غادي يروحوا مداكلي وقداش كريستيان راه يكملن. Et moi, je conclurai en fin de soirée. Et c'est vrai que vous allez entendre encore beaucoup de choses aujourd'hui. يعني كيني غتجمع غا والو من بعد صح تسلم تصل الحوايج ساقيه. Et il faut digérer tout ce que nous apprenons. الا كنز انا نميز غفاينا كني غير نسلا. Donc j'aimerais encore vous encourager au travers de ce message. فغير ذاغني او نفكر فوز شويه راه ديني غا ساقيه. J'avais dit hier que lorsque je me préparais pour venir ici, ني غادي يظل بلي ميسوجا غير ماني هو كنا نروح غير ذاكيه. le Seigneur m'avait mis à cœur
2 messages que j'avais déjà prêchés dans l'église où je suis engagé. سيدي ربي يرد ذقولي يون أين رد فرقة يذون فرقة في ديا كان ديت مزقذي وين نظن. Le premier, je l'ai prêché hier, ce sont les obstacles qu'il y a à la prière lorsque nous voulons recevoir certaines choses, on va dire. مزوارو يظلي مسليد غا في حبسن يتيلين ظلان. Parfois, nous prions et nous voyons qu'il y a des obstacles, c'est-à-dire nous prions et nous voyons que nos prières ne dépassent pas le plafond. في كوان تظلان تولي بلي في ظل النار ساعات يحبسن أما كني غتعدى تراس السقف. Il y a comme quelque chose qui bloque nos أما prières. كني ثلا الحاجة تيستي قرعان. Et on a vu tous ces domaines où la prière pouvait être bloquée. إن ولا دار كل غي مكان النير نغل حوايج النير يكزمر أنا ذي ليت ذي حبسن يظلان. Donc je ne vais pas entrer là-dedans, mais prenez le temps peut-être d'écouter les enregistrements. وتقول غير هذيك الشما غير ذينا لا معنا دمث الوقت سلثي وين فيلمين وثمثن. Le deuxième message donc que le Seigneur aussi m'a mis dans mon cœur de vous apporter, c'est celui-là maintenant. ذا غني أين النظام نبغي غا تفرقا غيذون ذا يقيا. Et le titre que je lui ai donné, اسم غاس donc vous le voyez déjà derrière. التواليم الزيتون C'est le dernier message que j'ai prêché dans l'église où je suis engagé. ذيون الخبار يتفرقا غادي في مسكيده غندق تشاغ. Il y a peut-être 2 mois de cela. هذا فلاس شهرين يقيا. Parce que notre église aussi est dans un processus خاطر في مسكيده لنا ولا انت تبض دما كني غادي où ونسوريف. nous voulons vivre le réveil. اندا غي نفغا غي وكني غادي لي ثاخوين. Et lorsque nous jeûnons et prions, c'est parce que nous voulons aussi que Dieu agisse dans notre pays. ما نتظلا ذا غني نتوزوم المعني نس نفغا سيدي ربي غادي يقدش لي ثمورثنا. Et le titre que j'ai donné donc à ce message, c'est Vivre un réveil est possible aujourd'hui. اين بغي غد فرقا سما غاس اني دير ثاخوين ذينون اللي يرى المحاله الساقيه. Amen. امين. Vivre un réveil est possible aujourd'hui, mes amis. نزمر اني دير ثاخوين الساقيه. Vivre le réveil ici en Kabylie est possible. نزمر اني دير ثاخوين داكي ذي ثمورث القبايل. Et vous en êtes déjà le résultat. ايه ذكون ويا اما كني غذكون ويا اذا تفوت غفا نشتاقيه. Et vivre ce réveil est possible, mais il est possible d'abord dans ma vie. ايه ثاخوينا كيني ذا الصح نزمر في دني دير لما انا ذي الحاجه ثم زوارو قلقنا تضرو قبل ذي ثوذرثيوا. Et dans l'église. اذا غني ذي ثمزكيدا. Mais aucun réveil n'a lieu ولمعنا ذي المحاله ديالي ثاخوين. s'il ne commence par toi. ماذا قلنا ودي في ديارا سكاكا. Quand nous prenons les histoires des réveils qui ont eu lieu à travers les siècles, مرا نعدي ذك مزروي مرا نولي ثاخوين ديالان. tous ces réveils qui nous sont racontés, qui se sont passés dans bien des pays. ثاخوينا كيار كل فايد قد حكان يدي ضران دي ثموراي مخلفان. Et quand je préparais ce message, j'ai pris le temps de lire des récits d'hommes de Dieu qui ont vécu des réveils. ما كني غير تسوجا ذا غايا قالت فرقا غريغ تقصيدين قمذان قرقازن يقعشن Avant ثاخوينا que le كيا. réveil ne vienne dans l'église, ça commençait toujours par un homme, une femme, un groupe de gens qui avaient à cœur leur pays. وقبل دوض ثاخوينا كي ذي ثمزكيدا يفدود ديما سوا رقاز ناغ السمطوط ناغ السرفات يكفغان ثاخوين دي ثمورث نسن. Mais il y avait ce désir avant tout que eux-mêmes لمعنا vivent quelque chose avec le لمعنا Seigneur. نيثني ذي ثزوارا ساعة قبل الحرارة ياكيا وكنا تدرن الحاجة وكت سيدي ربي. Et je crois que la lignée qui a été donnée cette semaine ici dans ce jeûne et prière, ومن قبلي غفري ذاكي غيد نطف ذي سمانة ياكي ذي ثوزامين تزاليث. c'est que tous vous retrouviez une intimité avec Dieu. أكن مثلا أتسيوضمي وكنا تكشمم ذي العلاقة القاين وكت سيدي ربي. Parce que sans intimité avec Dieu, pas de force, pas de réveil. خاطر ماذا قلنا ورث اللي يرى العلاقة ياكي القاين وكت سيدي ربي ودتلي يرى تزمرت ودتلي يرى ثاخوين. Mais lorsque tu vis quelque chose avec Dieu, alors Dieu peut enclencher quelque chose pour un réveil. ما ردي ذي روض الحاجة وكت سيدي ربي إميرني كان سيدي ربي يزمر وكني أدي في ذو الحاجة غي وكنا ديلي ثاخوين. Alors le réveil n'est possible que si toi tu es réveillé. إيه ورزميرة لا غادي لي ثاخوين حلا مثل اللي كتشيني ثوكيض. Parce que comment réveiller un pays, comment réveiller des personnes si toi tu ne vis rien avec أمشي Dieu? الزمرو ضد السكويض ثمورث غاد السكويض تيمز كذا ما إلا كتشيني وثوكيض راه. C'est lorsque toi tu vis une intimité avec Dieu que quelque chose va se passer parce que en te regardant les gens vont être touchés, contaminés. الظروف ثاخوين ماذا قال لك تشيني ثليض سيدي روض العلاقة القاين وكت سيدي ربي ما كيدواليني مذنن ولا ذني ثنيا أذفغونا ثنين طضوان شتنيا. Donc le réveil est possible, إيه ثاخوين كيف الزمرة تضرو. mais il commence par ta vie. لمعنا ذين ردي فذون السودر فيك. Et nous voyons dans la Bible, par exemple, le premier réveil qu'il y a eu
au temps de la première église. نولي ذي ثمزداي ثني ثمزوارو تاكين ثوين تمزوارو ثي ضران على حسب باوال سيدي ربي. Ce réveil a eu lieu lorsque Pierre a été rempli du Saint-Esprit avec les ثوين disciples. ثوين ثلا ديما كني بطرس إلا يتشورس الروح القدس. Lorsque Pierre était avec les disciples dans la chambre haute ما كني غي قلنا بطرس ذي ثنا et que le Saint-Esprit est venu, إذغان الروح القدس يساد. ils ont été tellement pleins de cette onction de Dieu. لا نتشور نسد هنا يجي صغور سيدي ربي. Alors qu'avant, ils avaient peur et ils se cachaient dans cet endroit pour prier. ما كني ذي تزوارا لا نوقاذن يا نتسفرني ما نسندينا وكنا الظلن. Mais il y avait un désir aussi de faire connaître cette bonne nouvelle partout là-bas à معنى- Jérusalem et dans toute la Judée. سلا الحراره يجيني مقرن دلفغي يوكني الخبار الخير هذه روح سي اورشليم ثمورا النظام. Que cette nouvelle puisse se propager dans le monde entier. اي الخبار هذه يوض غير ثقرنيين الدنيث. Et le Seigneur leur avait dit, mais restez tranquille pendant un certain temps, et quand le Saint-Esprit viendra, alors vous serez mes témoins partout. ينايسن قيمة تهدنا فكان يشيطن الوقت لا معناه ما راد يروح ما راد يوض الروح القدس يميرني غتروح ما تفشر من الخبار Et الخير. lorsque Pierre va prendre la parole après avoir été rempli du Saint-Esprit, ما كني يمسلا يد بطرس من بعد ما يكتشورس الروح القدس. et qu'il a fait cette belle prédication devant des milliers et des milliers de gens à Jérusalem le jour de la Pentecôte, السنيغ نوسوس 50 ما كني غيدي في الشهر زات اللولوف قمذانن. le premier réveil de l'histoire de l'Église va avoir lieu. ذينا على دي لي ثخوين تم زواروث ذق مزروي انتم زقيذان. Mais remarquez bien que ça a commencé par quelques personnes remplies du Saint-Esprit. ارثد البلنول بلي انشتاقي يضرد سيوث انت رفعت قمذانن قلا نشور نصروح القدوس. Et à cause de cette recherche où ils recherchaient Dieu dans ce lieu-là, غف الدماغ نو نافين الا نتنافين سيدي ربي ذق مكان النية. il y avait un désir d'aller plus loin, d'être rempli et d'être un témoin de Jésus pour prêcher cette parole. سلان الحراره وكني غذ نافين وذيلين دينا كاني يسوع المسيح وروحنا في شر الخبرنا الخير. Lorsque le Saint-Esprit vient, ce n'étaient plus les mêmes hommes. إما كني غدي يوسان الروح القدس ورقي من راه كنلان. Ils n'avaient plus peur de rien. لا نورو قذنا شمك. Et ce jour-là, l'onction est tellement forte sur Pierre que le Seigneur va lui dire, c'est toi qui vas prêcher aujourd'hui. السنيغ دهنا ثلاث جهد فلاس مزدينا سيدي ربي غسا ذيك الشينا غادي في شر Et الخبرنا lorsque الخير. Pierre va prêcher ce beau message de l'évangile, إيه ما كني بطرس ادي في الشر الخبر كني يسفرحن من الخير. et qu'il y a là toutes sortes de gens qui sont réunis à Jérusalem pour le jour de la Pentecôte, إلا ندينا غطاس قمذانن ذي اورشليم يوسني ويس 50. il est dit que ces gens, après avoir entendu la prédication de la parole, يورا باللي غيمذني من بعد مسلانا يدي فرق يدسن بطرس. c'est quelque chose qui les a tellement impactés, tellement touchés, يوثن الحاجه غيثني ضفعان ثني نولن. qu'après avoir entendu cela, من بعد مسلانا نشتاقي. le verset 37 du chapitre 2 des Actes nous dit ceci. تصدرتي 37 ديال القديش الرسول 7. Après avoir entendu ce discours, من بعد مسلاني الخبر النية. ils eurent le cœur vivement touché. ولا نسن يتونال. Et il dira à Pierre الناس بطرس. et aux autres hommes, ذا غني غير قزن النظام. hommes, frères, que ferons-nous? اي ثمثن ذا شو غانا نخدم. Pierre leur dit, بطرس ينايسن. repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé ثوفث مكولي وندك ونا ذي توغضوس. au nom de Jésus-Christ سيس من يسوع المسيح. à cause du pardon de vos péchés, غف الدمان العفون دنوفات et نوان. vous recevrez le don du Saint-Esprit. يميرني او نديتون في كثوكشينا روح القدوس. Les gens ont été tellement touchés par cette prédication de Pierre إمذانن تنولي ثن مليح وين يدي فرق بطرس. que c'est eux qui sont là devant lui et disent, إذا ذني ثنيغيك في الدن زداثس قاروندا. on sait que ce que tu as dit est vrai. نزرب اللي غايا قيدني ضد الصح. Ils sont bouleversés intérieurement. ذاين ثني سنقو قلنسي داخل. Et ils disent sur le cœur, touchés. يناد بلي ولن سن يتوحاز. Ils sur le cœur, dit le texte, vivement touchés. يناد وين يوران يناد بلي ولن سن يتونالس Et الحرارة. quand on regarde ce que ça veut dire littéralement, ما انا نمقل دا شو يذ المعنى يمسلين dans le كيان. texte original, ما انا نمقل اروض ريسن انت ça زوارا. veut dire ils eurent le cœur transpercé. المعنى ينس ولن سن فلان غينقار. Ils eurent le cœur transpercé par la parole de Dieu qu'ils avaient entendue. المعنى ينس
ذوال ربي غيسلان يكفلان ولا Parce وننسن que ce n'était pas simplement une parole empreinte de paroles d'hommes, ماشي كان ديونو مسلاي نوركاز نغبو مذان mais c'était une parole empreinte de l'Esprit de Dieu qui allait directement au cœur. لا معنى ديونو مسلاي يسعى نطفعنا روح القدس تينا قلحونا Et الولاون alors que parfois nous, dans nos églises, nous sommes en train de prêcher. ايثيك وين تيلي دي مسكيدي وين غنفرقا وين Et سيدي qu'en ربي tant que prédicateur, en tant que pasteur, اي نكوني غيك تفشيرنا وين ربي on essaie de faire de notre mieux pour communiquer cet évangile. نتعرض نخدم المجهود الناغي وكني غنساعدي On a الخدام l'impression الخير que les gens sont ailleurs نتمو قولا ما كني نغنتغيلي بلي غي مذانون ما et qu'ils ne تيديني veulent pas لان recevoir la parole de Dieu. Ils ne veulent pas recevoir la نغور parole de Dieu. فغينا لا غنقبلنا وين ربي Mais ce jour-là, c'est pas Pierre qui va vers les gens. السني ماشي بطروس يروح ناري مذانون C'est ces gens qui sont là en train de l'écouter qui viennent vers lui. لا معنى ذوي كاذني غي قلنا ناس دي تمحسسن يديروا حنا Et ils رغوراس ont tellement été touchés, impactés dans leur cœur, دغا غاينني ايني نولي ثن مليح داخل qu'ils بولا sont وننسن ébranlés intérieurement. اما كني ذايني ثني يسمبا وننسي Et داخل ils disent, on sait que ce que t'as dit Pierre est vrai. ان الناس نزرب بلي غايا كيدني تيذات On veut connaître ce Jésus. نبغى غنسين المسيح Parce حقيقة que nous avons vu et nous entendons que ce que tu dis est vraiment خاطر la parole de Dieu. نوالا انا نحسب بلي غايا كيتقارض تيذات دوال Et ربي dans cet auditoire, il y a des gens en pleurs, il y a des gens qui sont peut-être à genoux et ils disent, qu'est-ce qu'on va faire, Pierre? ذاك ذينا لاني مذنن بالك لنا ترون بالك شرف انت كشري تسقارنا شانا نخدم بطروس Pierre leur dit, repentez-vous بطروس ينايا سن ثوبث et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ امكولي وندقون ذي تواغض السيس من يسوع المسيح à cause du pardon de vos غف péchés. الدماء العفون دنوبة نون Et une des choses يوسي الحوايج qui se passe dans les réveils, يدي ضرون ذي ثخوين c'est qu'il y a un retour à la repentance. يتيلي تثوغالين غار توفان Un retour à la repentance. يتيلي تثوغالين غار Un توفان retoور aux valeurs de Dieu. نتوغال غار الوصايات نسيدي ربي Amen. امين Alléluia. Alors vivre un réveil aujourd'hui, c'est possible. هي نزمر ادني دير ثخوين الساقيه Dans ma vie et dans l'église. ذي ثوذرثي وكذي مسجدا Et je crois que c'est possible aussi ici. اي ومنغ بلي ولا ذاكيا ايا كي نزمر نسوصل En tout الغراس cas, c'est ma prière. كيني تزالي ثيو Que vous ne commenciez pas à penser الا قرا تفذو ما تتخميمم en disant nous sommes 1000 بلي عقلا ذي 1000 يذناغ dans cette église. ذي مسجدا يا C'est كيا déjà beaucoup. عطاس يذناغ Oui, mais Dieu veut en sauver beaucoup d'autres. لا معناه سيدي ربي Ne limitez pas Dieu. وسترى ثلاثي لا سيدي Parce ربي que comme nous venons de le lire, خاطر ما كثير نغرا la suite du texte du chapitre 2 des Actes nous dira, امشي تكمل وضري ساقي ذي القديش الرسول غديني ce jour-là, 3000 âmes السني 30,000 نطرويحين se sont 3000 données au Seigneur. كيف كانت ذرت نسن يلو 3000 âmes 3000 قمذنن ont fait grandir l'Église. ذوي ذاك نيك سنرنا انت مسكيدا Croyez-vous que Dieu peut vous donner plus? ثم نبلي سيدي ربي زمرون ديفك اكثر امين Amen. امين Alors le réveil commence par ta vie. هي ثخوينا دفذون ستوذرتيك Et on va le voir. اذا ينرا نوليا La définition du réveil. ذا شو اذا المعنى نسوا ولا كي ثخوين Alors, pour moi, la définition du réveil, c'est ce verset. ارغورين سفهم غد المعنى نتخوين صدر ثقيا C'est un avis personnel. ذايني تخميم Il y a غنكيني d'autres versets dans la Bible qui parlent du réveil. معنى لان صدارين النظام تقول سيدي ربي غيدي يهضرون في ثخوين Mais je trouve que ce verset de 2 Chroniques 7, et c'est un verset que vous connaissez tous, ذي يوثن تصدار في السنة ما كان مثلام vous l'avez déjà certainement lu bien des fois. بلا شك ثغرام Et moi, c'est تتصدق un verset qui m'a toujours touché. نكيني غدي يوثن تصدار في نولن Et pour moi, il définit bien ce qu'est un réveil. نكيني ارغورين غيسفهم Et là, شو اذا المعنى نتخوين Et là, il est dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom يناد لو كان دير اكذوذ النيغا في ذيك توانده s'humilie, يسميو prie et cherche ma face, هذه ينز وذي نذي وذميو et s'il se détourne de ses mauvaises voies. إما ذاك لا يزي وذميس غافي فردان نديري Voyez ce que je vous ai déjà dit, c'est déjà écrit là-dedans. ثوالا ما يجي وندني غثاني يكتب يا كان داكيا
si mon peuple s'humilie et cherche ma face, لمر أكذوذيو أذي ينز وذي نذيغ ذميو et s'il se détourne de ses mauvaises voies, ماذا قلنا يزيغ ذميس غفي فردان الشر quelle va être la conséquence de ça? ذا شو غرد يضرون من بعد Le ياكيا Seigneur dit, je l'exaucerai des cieux, اللوسي ذي ربي يناد أسد جوفاس je lui pardonnerai son péché, أسعفوغ دنوفاثيس et je guérirai son pays. أسحلوغ Et ثمورثيس Dieu veut guérir l'Algérie. سيدي ربي فغادي Dieu يسحلو veut الجزائر guérir la Kabylie. سيدي ربي فغادي يسحلو ثمورث القبايل Parce que lui, il voit partout ce qui se passe. خاطر انت توالي غاين Et يضرون il voit des âmes qui ont soif de lui. توالي ثير وحين Des hommes et des يتفوذن femmes qui crient à lui. إرجازن تلاوين يتعقدنا الغروس Et le Seigneur vous appelle en tant qu'Église ici سيدي ربي لو ندي سوالي يكون ويلا انت à مزقذا être réveillés chacun personnellement يوكني غدا خيم كل يوم pour être وحداس ces témoins يوكنا تيلي مذينا qui, au كان travers de votre intercession, ذينا كان سو شفع نون allez guérir le pays. تسحلوم ثمورث نون Oh, alléluia. Au moment où le Seigneur est en train de parler à Salomon, ما كني قلنا يلو سيدي ربي دراس دي سليمان la dédicace du temple avait déjà eu lieu. La dédicace du dédicace. temple, l'inauguration du temple. قدم النفخاني الذي كان Et il est en train de lui dire ceci. اي قرص يا Et la suite du verset, le verset 15, est très importante. كني تكمل تصدر تيس 15 9 Et مازال il dit à Salomon, إنا يا سي سليمان mes yeux النيو seront ouverts désormais فتحنت سكوسا et mes oreilles seront attentives اي مزغي وتسلن à la prière faite dans ce lieu. يتظلي تيتواخذ من دوك مكانكيا هللويا Et c'est la même chose pour vous, je le crois. ومن قبل غايا كيا عنا كنا ساكيا Si vous cherchez Dieu, ماذا قلنا vous vous humiliez devant lui. ماذا قلنا ثنزمز ذاثوس si vous cherchez sa face, ماذا قلنا تنادي مذميس Dieu va vous exaucer. سيدي ربي غوندي Et جواب ses yeux seront ici, dans cette église à Tizi Ouzou. النيس هذه اللي انت ذاكي غادي في مسكيده ياكي انت زوزو Cette église qui est le temple de Dieu. في مسكيده ياكي الا ذا فشان سيدي Je ne ربي parle pas des murs, واحد الدار غير كيني غا في الحيوض mais je parle de vous qui la représentez. لا معنى ذكون وي غادي Les تمثيلن yeux du Seigneur seront ouverts ici désormais. الن سيدي ربي سكوسا غادي Ses oreilles seront attentives يمزاغي سمح سن à la prière qui sera faite dans ce lieu. يصلي ثريالين سكو مكانكيا Et depuis le début de la semaine, يسيك سكميت في ذا الدور le Seigneur a entendu toutes vos prières سيدي ربي يسلا دوك يتزيلا نون et il veut les exaucer. ايرنا يبغى غادي يجاوب Mais les conditions, لا معنى الشروط c'est s'humilier, ننوز prier, نزال chercher sa face, النذي غذميس se détourner des mauvaises voies. الزي غذمنا غا في Et le الشر Seigneur nous promet de nous pardonner سيدي ربي وعدا غي سماح et de guérir notre pays. يا النذي يسحلو ثمورثنا De guérir votre pays. هذه يسحلو ثمورث نوان Un autre homme, cette fois-ci, Toré, un homme remarquable ديون aussi. ورقاز النظام داغني Vous l'avez derrière. هند فيرون Il a dit, pour lui, la définition du réveil, c'est le réveil, c'est lorsque Dieu visite son peuple et l'amène à haïr le péché. لا ثخين المعنى نسمى إلا سيدي ربي غادي يرزوغ في كذوذيس أثياوي غي وكني غادي يكره الذنوب À aimer Dieu غادي يحمل ربي et à être zélé pour le servir. غادي يسعوا الحرارة غي وكني غاسي يقدش Amen. أمان Et c'est vraiment cela. إذا يجي Le réveil, c'est une visite. ثخين ترزين غادي يرزو في لنا Lorsque سيدي ربي Dieu visite son peuple, ما يلي يرزاد سيدي ربي غفو كذوذيس هني دي afin زورا qu'il haïsse le péché يوكني غادي يكره الذنوب et puisse tout à nouveau aimer Dieu de tout son cœur إيه إذا كلت النظام نسمكولو لي سادي يحمل ربي et être zélé pour le servir. هذه يسعوا الحرارة غي وكني غاسي يقدش Peut-être que certains vous venez ici par habitude, par routine. يزمع الحال كرا ذكون تلاميذ كانوا النمم يثنمم تروحوا مدار Vous ذا ne pensez même plus aux autres qui ont besoin d'être sauvés dans votre pays. وتخمم مرا غير وياضني النظام حوايج السلاك ذي ثمورث نوان Vous vous contentez de votre vie chrétienne, بركايا وين كان تدرث نوان انت مسيحيث alors que le Seigneur a besoin de vous pour que d'autres soient sauvés. ساكني سيدي ربي حوايج يكون وكنا تيلم التاويل السلاكي وياض Billy Graham a dit aussi, ذا غني بيلي جرام le réveil يناد est une sensation émotionnelle ثاكوين ذيو نحلفون dans laquelle les affections et l'amour pour les choses du monde, عندك ني غيدي تيلي الحمله الحوايج ندونيث le plaisir et le confort se transforment en amour et en consécration pour Jésus-Christ.
الشهوات لك ذي الحملة وين النظام ذي يغال ذي الحملة يسوع المسيح où l'amour et la consécration se transforment en amour pour Jésus-Christ. الحملة يجي وين النظام تغال ذي الحملة يسوع المسيح Quand vous prenez Torres, ce serviteur de Dieu, et Billy Graham, ما رسمو قلم غار طوغي قداش جينا ربي ils وكذ n'ont بيلي pas غرام vécu aux mêmes époques. ولا عشنا ذكيون الوقت Mais quand vous prenez ces citations, لا معنى ما ثوالي ما elles شدنان vont toutes dans le même sens. روح تجيون وفريد Le réveil est un retour à Dieu, ثكوينا جير à توالين une غار سيدي ربي consécration nouvelle, توخين où nous mettons nos vies en règle. تدار تجديد دار نقعد تدار ثناغ Oh, alléluia. هللويا Ensuite, Charles Finney. ومن بعد ذا غني شارل فيني Oh, mes amis, je vous en parlerai tout à l'heure si j'ai le temps. يزمل الحالة وندهضرها فنش تاقيها ومن بعد ما ساغ الوقت Si vous connaissez la vie de Charles Finney, لما رذتي سينم ثدارت بورغازاكيا un des hommes extraordinaires que Dieu a utilisé dans le réveil aux États-Unis. ذيون ورغازي فازن يكسخدم سيدي ربي غي ثاخوين ذي ماريكان Quel homme de Dieu! امشي جا ورغازاكيا Combien la vie de cet homme que je respecte m'a tellement touché. شحال يثنول تدارت بورغازاكي تقدراغا Quand je lis ce qu'il vivait avec Dieu, ما اللي غريغ ذا شو يكتيفيرو كتسيدي ربي j'ai soif aussi de le vivre. فوذا ولا ذنكيني وكنا ذي ذير Mais je غنشتني suis tellement loin d'être à son niveau. نكيني بعدا مليح وكنا ذي تشافيغ Mais ce que je lis de lui m'encourage لا معنى غيني قرا في اللاسي تاكيا فوذ à aller plus loin. ايوا كنا نروح غير الزات Comme je l'ai dit en début de اما semaine, كنا دنيغ مي في ذا pour السمانه être une bénédiction pour les nations, ايوا كنا ذي ليغ الفراكا غي pour ثمورا être une bénédiction pour ma famille, ايوا كنا غنا ذي ليغ الفراكا غي et pour ثوشوتيوا être une bénédiction pour l'église où je suis ذي engagé. ليغ الفراكا غي ثمزكيدا نتا قد شاغ Il a dit le réveil n'est rien d'autre qu'un retour à l'obéissance à Dieu. يناد بلي ثاكوينا كيا توغالين كان غير طاعه سيدي ربي Il consiste dans l'abandon pour l'église de son relâchement et de la conversion des pécheurs. اما كني غتجوز سي الحقيقه كتخرج وطاس الامور غا في تمزكيده يرنا غتسمحض ذي تبعضض وتسمحض ذي الذنوب Le réveil n'est rien d'autre qu'un retour à l'obéissance. ثاكوين المعنى ينس توغالين غير طاعه سيدي ربي Et que l'église revienne à sa fonction première. في مزكيده توغال غير الشغل النينس امزوارو Ne plus vivre dans le relâchement, ونتعيشي يا ذاك التهزيء mais de vivre dans la conversion des pécheurs. المعنى ان نغالر فريد نتوفا سي ذنوب Et nous le verrons tout à l'heure peut-être. ذين رد نولي بلا كرس العقل Ensuite, dernière définition du réveil. المعنى غنقارو نتوخين Pendant le réveil du pays de Galles, ما كني غير دلا ثاخوين دي ثمورث دي البيت قال là aussi, donc c'était en Angleterre. دي نادي ثمورث الانجليز Le réveil du pays de Galles, ça a été certainement le réveil le plus important du XXe siècle. ثاخوين دي ثمورث كيا ديوث نتوخين يسعى نزال دي القرن Et 29 Dieu a pris un jeune homme de 20 ans سيدي ربي يستخدم يوني المزين 20 سنه qui s'appelait Evan Roberts. اسميس ايفان روبرت Et quand ce pays de Galles a été visité par Dieu et le réveil s'est propagé partout, اي ما كني غير يزور سيدي ربي ثمورث كيا يرنا ثاخوين في الذي مكول تما on retrouve dans les écrits de l'époque انا في كوين يوران دي الوقت ني la citation que je vais vous lire. ايا قال وندغراغ Et il est dit qu'il y a une jeune fille captura l'impression du moment et en s'exclamant. يوث نت المزيث ما كني تفقنا ديما نيستناد Il y avait tellement de gens qui travaillaient dans la mine, des gens qui buvaient beaucoup dans cette nation. عطاس قمذانني قلنا نخدم ندير المينات يرنا غلا نتسن Et les gens se convertissaient par dizaines de milliers. يمذانن العشرات الالوفات تاكن تذر نسني المسيح Il est dit que quand on prend les récits, eh bien, ceux qui travaillaient dans la mine sortaient avant l'heure pour pouvoir être dans la réunion. يتوكتف باللي وقاذنك خدم ندير المينات تفغن توقف لنا الوقت وكني غتسلحقنا نجموعه Parce qu'ils ne voulaient rien manquer de ce qui se passait dans ces moments où le Seigneur visitait les gens. خاطر ورفغينا راه غاس نروحوا لذيوث نتو القيم كوين يدي قار سيدي ربي ميديار زارو Il est dit à propos de ce réveil que les gens qui avaient des magasins fermaient leurs magasins avant l'heure pour venir assister aux réunions de l'époque. يتوكتف باللي وذي ساعه نتيحونا غلقنت توقف الوقت ايوا كنا نروحنا نحضرني نجموعه Et cette jeune fille qui est là et qui assiste à ce réveil,
في المزيثة كيا قلنا ندينا في حضاري ثاكوينا كيا tellement extraordinaire, ذيني فازن dira que sera le ciel si c'est si beau maintenant? ذا مش راهي لي يجني ما إلا ديجا ذاكيا كانت تشبح الحالة Que sera le ciel si Amchi. c'est si beau déjà maintenant? ما إلا ذاكيا تشبح هي مش راهي لي يجني Le ciel, ce sera merveilleux, mais ce qu'on vit là, la visitation du Saint-Esprit, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc elle se disait, mais si déjà ici c'est comme ça, mais qu'est-ce que ça va être là-haut? ما إلا ذاكيا كان كان قلنا يفاز مش راهي لي ذاك يجني Le réveil qui a eu lieu là-bas a bouleversé tellement de gens. ثاكوين النير ديلان يميرني ذيني سنقوق لنا تصل الغاشية Il est dit même que lorsque dans le monde entier ce réveil était connu, نند باللي ثاكوين قيث توسن دي دونيث مرة et lorsque dans un pays on commençait simplement à lire une feuille de journal avec ce qui se passait dans le pays de Galles, إمذانن لا نقارن داخل جوث نتورقت الكماس الكماليس نلجرنا نقارن دا شو قدرون دي ثمور ثاقية eh bien lorsque quelqu'un lisait une feuille de journal dans un pays, ça enclenchait un réveil. ماريلي إمذانن قارن دا شو قدرون قول بعض نتمورا أي نيز مرا دياوي ثاكوين Est-ce que vous comprenez ce que je dis? فهم ما شوف غير غون دينيغ Le fait que dans un pays, on parle du réveil du pays de Galles, ما كني لا نهضرون دي ثمور النظام غاف ثاكوين ديلان دي البيت le قال fait de lire ce qui se passait là-bas, ما كني لا نقارن غاف شو دي ضرون c'est comme دينا si l'onction de Dieu, lorsque les gens lisaient, se propageait dans ce pays. اما كني غدهانا ربي ما قارني مذانن تروحوا ثمور النظام Dans plein de pays, il y a eu des réveils qui ont été enclenchés à cause du réveil du pays de إذا Galles, غاف الدمان تكوين ديلان دي البيت قال اللي ثلاث ثكوين دا النظام dont le réveil aussi aux États-Unis des églises pentecôtistes. اما كني ذا غنيغ ثكوين ديلان ذي ماريكانا في مسكيدي وين Tout ça a eu lieu grâce à Evan Roberts, نشتاقيني مرة يضراد غاف الدمان إيفان روبرت un jeune homme ديوني المزيغ qui avait tout juste 20 ans يكسعنا 20 سنة et كان qui avait soif de vivre quelque chose avec Dieu. انت إلا يفوز يدير الحاجة وكسيدي ربي Un jour, un diacre va lui dire, يباسي ونقداش سيني écoute, Evan, il faut que tu viennes à toutes les réunions, يسلي دا إيفان يلقى كل الجموع تروح دار et غروس particulièrement les réunions de prière. لا بعدا في ظلين يجموع نتظليت Parce il se peut que le Saint-Esprit vienne nous visiter, il faut que tu sois là. خاطر يزمر الحالة ديال زوف لا روح القدس إلا قتيلي دينا Et les récits nous disent que pendant 13 années, il était dans toutes les réunions de l'église. يعني توكتفني هنا ياخد باللي 13 سنة ورجين يقيموا يروحوا رارين جموعات Et il avait مسجدة soif que Dieu vienne les visiter. انت إلا يفوض يوكن سيدي ربي ديالزو يا- الغرسان Et après 13 ans où il a fréquenté les réunions, ومن بعد 13 سنة قعدان غافين جموعنا كيا un jour il sort de l'école. يباسي فغد سي لاكول Et lorsqu'il est chez lui, ما كنيك بوصة خميس alors qu'il est en train de prier, ما كنيك قيمي تظلا le Seigneur va le visiter avec puissance, سيدي ربي غادي يرزو في الله ستزمرث où il va mettre une crainte du Seigneur dans son cœur. إذنا دير الهيفان سيدي ربي داخل البوليس Et ça va être la première expérience qu'il va vivre avec Dieu, اتيني ذي الحاجة ثم زواروث راه ديجا رفوك سيدي ربي avec le Seigneur. وكنت سيدي ربي Et il y avait une telle crainte dans son cœur إيه وليس كنيك تشور ذي qu'il الحرارة n'osait plus aller à الهيفان l'école, il n'osait plus aller à l'église. ويزمير انا غادي يفا غادي يروح على كل غير في Il مسجدة voulait être dans la présence de Dieu et garder ça. يبغى غادي ذو مكان دي ثيلين سيدي ربي غويتو خير راه Et puis beaucoup plus tard, ومن بعد مي قعد شيطن الوقت le Seigneur l'a encore visité, سيدي ربي ذا غني ثيكلت النظر في دي زور à nouveau dans sa chambre. ذي خمسيس Et là, il lui révèle encore avec puissance إذنا يفقناز ديما نستزمرث ce que Jésus a fait à la croix pour lui. يفقناز داينك خدم يسوع المسيح فمي ذاك في الدماينوس Et il va comprendre combien Jésus a souffert à la croix. إذنا هذه يفهم شحال نعثى في يسوع المسيح فمي ذاك Dans ce moment d'intimité qu'il a avec Dieu, ذي سواع ثني الفضنا غيك ساعة وكت سيدي Dieu lui ربي révèle la puissance de la croix qui sauve les pécheurs. عندها إزدي فقن سيدي ربي تزمرث ومي ذاك يكتسلكني مذنن Le Seigneur va aussi lui dire, ton pays va connaître un réveil. سيدي ربي ذينا ينايز ثمورتيك ذاغن أتسين تكوين Et il est tellement rempli du Saint-Esprit. إذا انت يتشور مليح الروح Il nous القدوس a dit qu'à ce moment-là, il y a un de ses amis qui arrive. يناد يتوكثف باللي يروح ديونو من داك اللي صار غروس Et quand il arrive
devant lui dans la chambre, إما كان يدي يبوضر غروس زات دي خامث il est dit qu'il rayonnait de la gloire de Dieu. يلا يتفجيج العظيمة عند سيدي ربي. Un jeune homme de 20 ans. المزين 20 سنة. Et il dira à son ami, يا سيني هم دوكليس. est-ce que tu crois que Dieu peut sauver 100 000 personnes dans notre pays? ثم نوض باللي سيدي ربي يزمر هذه يسلك 100,000 قمذان ندي ثمورث الناغ. Et ce réveil va connaître environ à peu près 100 000 personnes qui vont se convertir. إذا غاض الصح ذي ثكوين النية أزال 100,000 قمذان هيفكن تذرث نسن. Quand on prend la vie de Evans Roberts, ما نسمو قل غير تذرث إيفانز روبرتس. un jeune homme de 20 ans, المزين 20 سنة. quand on prend les écrits, ce qu'on dit sur lui, ما نمو قل يني توكتفن في اللاس. il est dit que c'était un jeune homme qui ne savait pas beaucoup prêcher. كتفند باللي ديون ومذان وقسينا راه هذه فرقه ولا سيدي ربي هذه هضر. Il est dit encore de lui, ce sont les textes qui le disent, que ce n'était pas un bon leader, يناد ذا غني وري اللي راه ذوين يكزمر هذه نهار هذه اللي ذا قرون. mais que c'était un bon suiveur de Jésus, لا un bon معنى suiveur. نتان الا ذوين يطفرن يسوع المسيح. Autrement dit, un bon disciple. المعنى ينس ذن الماذ العاليه. Et malgré qu'il ne savait pas beaucoup prêcher, خاصك كني وري سينا راه هذه هضر. lorsqu'il va être visité cette première fois dans sa chambre, là, non, deuxième fois, مرات دي زور ثقلتي السنه سيدي ربي ذي et que خمتيس. Dieu lui révèle la croix, ce qu'il a souffert. ما كني سيدي ربي غيزدي فكن امي ذاك ذوين ينعثاف. Partout là-bas dans le pays de Galles, ذي مكول تما ذي ثمور ذي البيت قال. avec tous ses amis qui vont devenir des évangélistes, ذي مدوكا اللي سمرا غير يغال ذوين Le يتفشى message qu'il va الخير. prêcher. اين ردي في الشر et ça sera le seul, اذ وين كان il prêchera sur la croix. ادي مسلا يغفو ميذاك نغادي Le الشر retour غفو à la ميذاك croix. ثو غالينا رو ميذاك. Redécouvrir la croix, ايوا انو غالي ثكلت النظام رو ce que ميذاك. Jésus a souffert. ايوا كني غتزرد شويه نعثا في المسيح. Amen. امين. Alléluia. Allez, je termine par rapport à lui. ادك فوق فلاس Je ne vais pas revenir là-dessus, j'en parlerai. Peut-être qu'après, je vais oublier. ودتو غالغرار غروس بلاك هثتوغ. Ce qui s'est passé aussi à la fin de ce réveil, عيني دي ضران ثقران تكوين كيا. après que Dieu l'ait utilisé puissamment من بعد ميث يستخدم سيدي ربي استزمار. pendant des semaines et des semaines et des mois, طول نسمانات وكذا قورن. il n'a pas arrêté de prêcher la croix avec ses amis partout et il y avait des milliers et des milliers de personnes qui se convertissaient. عندي داوك ذي مدوكا لي سيت في الشير غفو ميذاك ذلولو فيك تاك انتو دار ثنسن. Il nous a dit qu'à la fin, il était tellement épuisé, fatigué parce qu'il n'avait même pas le temps de manger. ثقرا نند باللي يفشل خاطر ويسعيرا ولا ذي الوقت وكنا ذي روح هذه يتش. Et à un moment donné, le Saint-Esprit va lui parler. يون الوقت روح القدوس ازدي هضار. Le Saint-Esprit va dire, écoute Evans, il faut que tu t'arrêtes, il faut que tu prennes un temps à part pour le Seigneur, pour te renouveler. الناس ايفان الا كتعزل طيماني كتتفض الوقت وكني ادر تزمرتيك وكنا تستعفوض. Et c'est ce qu'il va faire, il va obéir. اذا غادا يني راه يخدم هذه غوال. Et il est dit que pendant 7 semaines, où il s'est enfermé dans sa chambre, où il a recherché Dieu pour se renouveler, يورا باللي ذي السمانه اللي تقول ذي عزلي مانيس يقيم يتنادي غوذ من ربي. il est dit qu'il a vécu, ceux qui l'ont vu après ont dit, نند على حساب بقى ذي ثوالا من بعد à la fin de cette semaine de silence, ميث كفا السمانه ني نتسمي. Evan ne donna pas de détails sur ce qui s'était passé. ايفان ودي النيه راه شو سيضران دخلوا تخمث النيه. Mais il était cependant évident pour La- tous لا معنى اي النيه الا ذيني فنن يمكول يون qu'il avait une plus grande onction de Dieu. باللي زادت فلاس الدهنه نسيدي ربي. Après cette semaine qu'il a passée avec le Seigneur, من بعد السمانه النيه يكسع داو كسيدي ربي. où il n'a pas voulu donner de détails, نداو يبغي راه ديني شو mais يضران. il a tellement été renouvelé dans l'onction de Dieu لا معنى يقيم يستعفى يعاود ذا جديد سدهنا que نسيدي ceux ربي. qui le voyaient ضغاوي ذاك النيثي ولان. voyaient qu'il avait encore plus reçu du Seigneur, ورنت الخبار باللي الزياده يتشورد صغور سيدي ربي. rempli de l'onction de Dieu. يتشورد دهنا ربي. Et suite à cela, ومن بعد au lieu peut-être de continuer encore un temps le réveil, ذي العوض ذي كمل ذي تكوين النية de continuer à prêcher, ذي كمل ذي في الشهر الخبار الخير. il avait tellement la crainte de perdre ce qu'il avait reçu dans ce lieu encore avec le Seigneur, cette communion intime. يمي يوقاذ سيروح وينك النية يدي يكسب ذي الفضل النية يكسعاو كتسيدي ربي ذكو مكان النية.
qu'à un moment donné, il va dire j'arrête. يون الوقت يبدا يناد هذا حفصاغ J'arrête de continuer à prêcher. هذا حفصاغ وتبشير Parce غرا que je veux garder ce que le Seigneur m'a donné. خاطر بغي غاد حرزه غينيدي في سيدي ربي Et ce fut sa faiblesse. اذا يني يسيلان الطعفه Parce que la faiblesse, il est dit, la faiblesse pour Evan fut de se retirer avant le temps de Dieu. خاطر الطعفه ثلاد ايمي ايفاني جفدي مانيس وقبل الوقت سيدي ربي. Et certains disaient que le grand succès qu'il avait eu enlevait la gloire à Jésus. لان كرا قارن باللي العظيمه ني وغور نغربحني وغور يبوض يتكسس العظيمه غير المسيح. Mais ça, c'était les gens qui disaient cela. المعنى وكي ذي مذني دينا نكا Mais c'était complètement le contraire. وكي ماشي غا كي لا Il a تمثال toujours donné gloire à Dieu. نتا ديما غيترى العظيمه غير Mais il a المسيح. vécu des choses tellement fortes avec Dieu dans ce dernier moment-là, où il était fatigué, où Dieu l'a visité. المعنى يعاشد الحوايج تيزمارين ديال الوقت ني وكاي قال له سيدي ربي Il a préféré se retirer. يخير يوكلني غادي جفدي مانيس. Et écoutez bien, سمح السيد au moment où il se retire, ما كنيك جفدي مانيس le réveil s'arrêta peu de temps après. ثكوين تحبس شويه كان الوقت من بعد. Peu de temps après qu'il se soit retiré, لكن كان يجفدي مانيس كران الوقت من بعد le réveil s'est arrêté. تحبس ثكوين. Tout cela pour vous dire quoi? هيا كيا اي غريو ندني غايا كيا Que quand tu vis un réveil personnellement, مالا في ديال كتشيني ثكوين سي et مانيكا que Dieu met une onction sur toi, سيدي ربي يسرسد دهنا فلاشة que tu sois un bon prédicateur اتي لي دويني تبشر الاخبار الخير ou pas, نغلا que tu sois connu ou pas, اتي لي que tu توصل sois نغلا pauvre, ذيك اللي ثلاثة si Dieu met son onction sur toi, ماذا قال سيدي ربي يسرسد دهنا ينس فلاشة tu peux embraser tout un pays. تزمرض تشعل تيمس دي ثمور تسلك ماليس. Il avait 20 ans. يسعى 20 سنة Il avait 20 ans. 20 سنة Oh combien j'aime aussi Evans. شحال حملة غدا غنيا ركازاكيا. Allez, on continue. Troisième diapo. نكمل J'aurai certainement pas le temps de finir, mais ça fait وسعوا rien. غير الوقت كملها معنا معليش. Deux choses arrivent pendant les réveils. سنة الحوايج يدي ضرون مرادي لي ثكوين. J'ai constaté cela. ريغت الخبار سوان Quand j'ai commencé à étudier les réveils qui se sont passés à travers l'histoire, ما كني فديغ قرا غف ثكوين يدي ضران دك مزروي. j'ai remarqué qu'il se passait toujours deux choses. ريغت الخبار باللي ضروت ديما سنة La الحوايج. première, ثم زواروث. comme vous le voyez, اما كات سواليم c'est quoi? ذا شوث Un retour à la prière. توغالي نغر الزاليث. C'est primordial. ذاين يسعى نزل On l'a مقرن. déjà vu dans ce que je viens d'évoquer. نولاث كواي قيد نفذار. Mais chaque fois qu'il y a des réveils, لا معناه مكل تكلت مرادي une لي des choses que ثكوين. nous pouvons constater, ذيوث الحاجة نزمر نرس c'est un الخبار. retour à la prière. توغالي نغر Et الزاليث. Charles Finet a dit, إذغا شغل فينا يناد. on peut s'attendre à un réveil نزمر نرجو ثكوين. quand les chrétiens sont poussés à le demander dans leur prière. ما إلا المسيحيين توذكرن السثرن دي الظل نسن. Amen. امين. Quand le réveil va venir, mais c'est parce que les chrétiens vivent quelque chose avec Dieu déjà personnellement. ادي لي ثكوين مرايلي غي مسيحيين يا كان تيديرن دي الحاجه وكت سيدي ربي. Et ensuite, ils sont poussés à prier Dieu dans ces réunions que nous vivons de jeûne et de prière. Et il y a ce cri qui dit, Seigneur, visite notre pays. ومن بعد ذاك نجموعنا كمي كذاكيا صوب الظل encore. نغير سيدي ربي السوغني وكن سيدي ربي غادي يرزوها في ثمورتيس ويا نافي سلاش. Parce que la prière, comme il est dit juste en dessous, خاطر تظلي ثما كان fait يتوثر. mouvoir le bras qui régit l'univers. ذا حرك راه نحرك فوسي يسلحوين الدنيث. La prière fait bouger le bras de Dieu pour bénir, pour guérir, pour toucher une nation. تظلي تحريك نغ تسمبوي لفوس سيدي ربي لكن هذه سراحه هذه سحلو ثمورث. La prière fait bouger le bras de Dieu qui régit, qui gouverne tout l'univers. تظلي تحريك تسمبوي لفوس سيدي ربي يسلحوين الدنيث. Avec la prière, tu peux changer les circonstances. تظلي تزمرض تبدلوا التسويعث. Avec la prière, tu peux aller là où personne ne peut aller. تظلي تزمرض تروح داري مكان نداو زميرنا راه ويا ضد Parce que روحنا. lorsque tu intercèdes avec tout ton cœur, Dieu écoute et il agit. خاطر ما تشفع سوليك سيدي ربي يسمح ديالنا Oh يفعل. mes amis, j'aimerais tellement que vous compreniez ce matin combien la prière est une bombe dont l'ennemi a peur. يا ثمثن فغير تصبحي ثقي غادا رمس الخفار باللي تظلي البومبا تقعد وعذاوه.
La prière est la clé pour le réveil. تزاليث تساروت نتكوين. Alléluia. Amen. J'ai dit ensuite, oh qu'ils sont rares mes frères, ceux qui trouvent le temps de prier de nos jours. هذا غني وريغد بلي مثلا قليل وين يتفن الوقت تزالي ثقوساناكي. On a bien le temps pour tout le reste, نسعى الوقت وين النظام. pour dormir غنطوس. et pour manger, وكنا نوتش. pour lire le journal وكنا نغار ou un الجرنال. livre, نغتا كتاف. pour aller voir ses amis, نروح نرزو في pour مدوكالنا. toutes les innombrables affaires de la vie terrestre. الحوايج مرة الأمور ندونيث. Mais pour la prière, لا معناه غير تزاليث. la chose la plus indispensable, الحاجة يوكيك ساعة la plus نزال. importante, تينيك ساعة la نزال. plus urgente de toutes, تينيك لقن. on n'a pas le temps. ونسعى على الوقت. Tu n'as pas le temps pour la والسيد prière. راه الوقت تزلظ. Je l'ai déjà dit cette semaine. نيختي الدور ثقيل. Mais par contre, on a le temps pour tout ce que je viens d'évoquer. لا معناه نسعى الوقت وياكي يوكي Si تفزرا. tu n'as pas le temps pour la prière, ماذا قلنا والسعيد راه الوقت يزاليث. ne t'attends pas à avoir un réveil وترجو يا راه غتولي التوخين. dans ta vie et dans ton pays. ذي ثودرتيك نغ ذي ثمورتيك. Reviens à la prière, mon frère. وغال غير تزاليث كما. Reviens à la prière, ma sœur. وغال تزاليث ولتما. Reviens à cette intimité avec le Seigneur. وغال على العلاقة ياكي القاين وكت سيدي ربي. Lorsque je lisais les histoires de tous ces hommes de Dieu, dont John Wesley, ما كني قرا في قصيدين غفي ركزنا كي جالسن جون ويسلي. qui est le fondateur des églises méthodistes. ذا نتا قلان ذا مزواروغ ذي تمزكي وين Là ميثوديست. encore, un homme de réveil extraordinaire. Lisez ses livres. نتا ذا غنيغ ذيون ومذاني لان ذفير طاس نتاوخين غير J'ai تكتافينيس. j'ai trouvé cette pensée-là, وفي غدا خميمة كيا. qui parlait de Madame Wesley, يدي تمسلاين غف مسا donc ويسلي. la femme du pasteur John Wesley. يلان تمطوث جون Et ويسلي. il est dit ceci, pensons à Suzanne Wesley à Suzanne Wesley qui bien que étant mère, ما لا نخمم غير سوزان ويسلي قلان ذيوث تمطوث تيمات. elle avait 19 enfants, ساعة 19 براويس. mais elle trouvait le temps de s'enfermer dans sa chambre chaque jour, لا معناه استفد الوقت وكنا تغلق ثبور تخمتي سيالاس. pendant 1 heure entière, سطول الساعة. seule avec son Dieu pour prier. واحد سكانو كذا ربينا سوا كنا تزال. Non, mes amis, الا يمدوك ليو. ce n'est pas tellement une question de trouver le temps وتمثلتو ثانية راه غدنا في الوقت. ou que de prendre le temps à tout prix. نغي لاقي قدنا في الوقت ثقيل. C'est plutôt, nous pouvons le faire si vraiment nous l'avons à cœur. لا معناه هيا كي الوقت ثقيل غادي دناف ما الا بالصح نسعى الحراره تقول لنا. Si nous avons à cœur de venir devant le Seigneur, ماذا قلنا بالصح نبغى غادي نروح زاد سيدي ربي. nous mettrons toutes les choses de côté بغا كني انا ركول الحاجه ذي الطرف. et nous prendrons le temps dans notre agenda de la journée, إذا أدنى في الوقت ذكواهي لنينا غباس. peut-être de consacrer 20 minutes, يزمر الحال أسنفك 20 دقائق 1 heure, ساعة. mais ce temps-là va changer votre vie. لمعنى الوقت اللي ذاين راه يفدل انتو دار ثنون. Ne venez pas me raconter n'importe quoi. وتروحوا ثري يتحكم في قصيدين. Madame Wesley avait 19 enfants. ثمطو ثقيل مساوي سلي ساعة 19 براويس. C'était une femme qui était débordée. ذيوثن تمطوثن تستوفو يرا. En plus, elle avait son mari qui était dans le ministère à plein temps, John داغني غير Wesley. كازيسي إلا ذا قداش. Mais elle trouvait chaque jour لمعنى مكلاس. un temps où elle pouvait se retirer dans sa chambre seule استفد الوقت وكنا تعزلي مانيس دي خمتيس وحداس. pour pouvoir vivre un temps d'intimité avec son Seigneur. يوكلني غتسعوا العلاقه يا القاين وكذي اللويس. Allez mes sœurs, je vous encourage. في السماثين وكتفك غفوذ. Qui a 19 enfants? انت ساعه 19 براويس. Aucune! ولا شو الذي يوث. Alors pas d'excuses. انت فهمت هذه سبيوين. C'est vrai qu'avec 3 à 2, nous sommes déjà beaucoup débordés. صح سينا ثلاثه ديجا نتستفوا يرا. Mais elle, avec 19 enfants, لمعنى انت ساعه 19 براويس. elle avait le temps de venir devant son Dieu. ساعه الوقت وكنا تروح زاده تمليل ربي ناس. Quelqu'un a dit, si nous passions chaque jour plusieurs heures en prière, يوني ناد بلي ماذا قلنا نساعد دايم كلاس شران سوايع. c'est John Nelson qui a dit ça. اسميس جون نيلسون وقدينا Vous ne نكا. manqueriez pas de voir de grandes choses. وكنت خاصنا راه الامور يفازلنا ثنتواليم. Et cet homme disait اركزاكي ناد que c'était pour lui une règle de se lever vers minuit
عرغورس اما كني راه ذا القانون مكل 12 قيضه ديكار et de s'entretenir avec Dieu jusqu'à 2 heures du matin. ايوا كني غادي يروح هذه مليل وكد سيدي ربي غالما الزوج صباح Puis il se rendormait tranquillement jusqu'à 4 heures. ومن بعد غادي يروح هذه التسديثه لويثه لما 4 صباح Et à 4 heures, il se levait ومن بعد في 4 صباح ثاني غادي يكار et il commençait sa journée. هذه يبدو غنسيس Oh, quand je lis ça, je dis, ما راه غنشتاقيه Seigneur, comment il faisait? قرا سيدي غنمشي يخدم Ouais, mais c'était le secret de son ministère. تاقي غيد الفضنا نغيد John السر Nelson était un القديشينس serviteur de Dieu extraordinaire. جون نيلسون الذي يونو قداش يفازن Il pouvait faire ces choses, il avait cette capacité. يصوض غادي يخدم الامور كيا يسعى تزمرثا J'aimerais pas vous décourager en disant ces choses. ورفغي غير غير وكنا كنت فشل غير ما كون دقار Je suis pas en غاكا train de vous dire qu'il faut passer 4, 2 heures, 5 heures. ولو ندقار غير بلي غير قد تستغيمي 4 5 سوايع Si seulement vous pouviez, après cette journée, لمعنى ما الا تصوض من بعد الساقيه pour vous peut-être qui avez du mal à prier, يكون وين بالك هاتو تيزمير مرة تظلم dire Seigneur, je peux pas passer des heures dans la prière. استيني ذا سيدي ربي وزمير غير تسعد دير Mais في je te ساعتين ديال promets qu'à الزليل partir de ce jour, لمعنى عهدك سكوا الساقيه je vais au moins te consacrer 15 minutes. كيف 15 دقائق خرطوم Et si vous arrivez déjà à consacrer ne serait-ce que 15 minutes dans la ما prière, الا تصوض ما تمدم خرطوم 15 دقائق الزليث vous verrez combien votre vie va commencer à changer. اتوالي ما شحال تدار ثنونه تبدو Et غتستبدل 15 minutes vont devenir 20 minutes. 15 كي غادو غالت 20 20 دقائق minutes vont devenir 45 minutes. 20 ذو غالت 45 Ces دقائق 45 minutes vont passer à 1 heure. ذا غني 45 هذا عديت على الساعه Et vous allez voir que vous allez commencer à apprécier d'être dans la présence de Dieu. اتبدو ما وانت تعجب اتفهم في زط ذي ثيلين سيدي Et ربي vous allez voir que des choses vont commencer à changer. توالي بلي غتبدو الامور تحركن Et je conclus en disant, هادك فوق شويه كاع et الدنيا on l'a déjà cette semaine cité bien des fois ce verset. شحال تيكا اللي تيد نفذر ذي الدور ثاقيه الصدار ثاقيه C'est le verset de Matthieu 6:6. ذي متى 6 Et là, je l'ai pris dans une version récente دماغ ثيد كيوثن تكتب في باول سيدي ربي دي توترجم من المكان pour bien le comprendre. ايوا كني Et غنفهم il est dit, mais toi, quand tu veux prier, يناد لا معناك تشيني ما الا تبغي ذا va تزلط dans la pièce la plus cachée de la maison. روح عرض خامتك ويفرن دك وخام Ferme la porte et prie ton Père qui est là. غلقد ثبور تزلط فيفاك الا ندينا Même dans cet endroit secret, ولا ذينا ذك مكان يفرن السر ton Père voit ce que tu fais en secret. فيفاكي ولد ذا شو تخدموا دي السر Et il te récompensera. نتا اكي جازيا C'est très important. ذي نساء نزال Le secret, c'est vraiment d'aller dans ta chambre السر نغلفظنا دخلت خامتي كي ثلا